समस्त को मोर नमस्कार। आज नुआ ब्लॉग वीडियो रे आपण मानकु स्वागत करुची। आमे काली जाइतिलु सांताली मानकर ओढाबुल देखिबा पई जालगेरा। सेठी सांताली मानकर ओढाबुल नाच होतिला। आउ ता सहित दुकान मध्ये नेतिलु। आउ आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद जेहेतु आपनको सहयोग आउ भल पाइबा जोगु मोर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हे परिची। सेति पे आउ थरे बहुत बहुत धन्यवाद जणाउची। आउ चलंतु वीडियो स्टार्ट करिबा देखिबा काली रो ढाबुल मेला। ये हती छोड़ जालगेरा आटरे केते लोक आजी सेड बढ़िया देखा जाए थोड़ा देखु आज सांताली मानकर ताकर ढाबुल होची देखि पारुथबा बहुत लोक आसीचन। केते लोक पूरा मेला भली लोक आसीचंती। सांताली मानकर ढाबुल होची।
ତମେ ଯେ ଗୋ ଏତେ ପଛରେ ନା ଏତେ ପଛରେ ଧରି ହେଇଛ ତମକୁ ତ ପଛେଇ ଦଉଛନ୍ତି। रास्ता पूरा जाम हो आगुआड़े पूरा रास्ता जाम पूरा जाम स्टेशनरी दुकान स्टेशनरी दुकान चलो गो शीघ्र शीघ्र এইটা হচ্ছে আমার স্টেশনারি দোকান আনিছু এইটি আমার স্টেশনারি দোকান দোকান দেখিপারে স্টেশনারি দোকান লোক কিଣାকিଣି চালিছি আমার স্টেশনারি দোকান স্টেশনারি দোকান দেখিপারে কেতে লোক আজ বহুত ভিড় হাটে সেপটে পুরা ভিড় হয়েছি আর নাচ গীত তো সব সরিলা